Hello guys, welcome back sa YouTube channel natin, Jedi's TV. For today's video guys is magbablog tayo guys about sa pregnancy ni Penny. Penny now is a pregnant dog. Congratulations Penny! Ayan guys, tinangin guys ang tummy niya. Yan. Medyo mataba na yung tummy niya guys. And malaki na yung dede niya. So meaning to say guys is nabubuntis na o buntis na pa na si Penny. At abangan natin ang journey ni Penny guys sa pagpanganak niya, sa pag-labor niya at sa pag ano niya guys. So subaybay natin guys kung ilan, comment down below guys kung ilan gusto niyo na anak ni Penny guys. So ayan guys. Ipahiga natin si Penny guys para mas makita niyo guys. Tara guys, let's go. So ayan guys, nakahiga na si Penny guys. As you see guys, malaki na yung tummy niya guys. Ayan, big na talaga yung tummy ni Penny. Yung kamay ko guys, oh. Oh, kita nyo guys kung gano'n siya kataba. So, lumaki ang tiyan ni Penny guys. Meaning to say guys is buntis na si Penny guys. Tingnan nyo guys, oh. Yan, abangan natin guys kung kailan siya manganganak guys. And mark the calendar guys. Parang, ano na to guys. Malapit na mag 1 month guys. Yung tiyan ni Penny. Penny, are you ready Penny? Maging lolo ka na, BJ. Maging lolo. Maging tito ko kay Gravy. Tito kay Gravy. Magiging lolo na tayo mga guys. Subscribe kayo guys para may pangbili tayo ng ano guys. May pangbili tayo ng gatas sa anak ni Penny. Don't forget to subscribe guys. And see you in my next video. Peace guys. Update na tayo kay Penny guys. Good luck sa labor ni Penny. Penny! Comment down below guys kung ilan yung gusto yung anak at anong mga names sa anak ni Penny. Okay guys. Bye bye guys. So yan guys, merong pangalan si BJ dito guys sa anak ni Penny guys. Lagay mo sa baba. Penny, ito yung name ng dog ni mo. Crusoe! Mga baby ni mo. First name is? Crusoe. Crusoe guys. Crusoe daw guys. Ayan, si Crusoe. Daphne. Ang first name is Crusoe, ang anak ni Penny. Second name? Daphne. Dalawa daw is Daphne. Third name? Ang gipangalan ni Mami. Riri. Ha? Rere. Rere. Next, ano to? Gamot. Gamot. Ang gamot. Next. Tapos, gargar. Gargar. Bakit gargar? Gargar. Gargar. Tapos, next. Yan. Piso. Piso! Oh my god, si Piso yung na-died namin na dog guys. I-revive daw ni BJ sa pamamagitan ng anak ni Penny. Next is Hotdog. Ang pangalan ni Mami. Hotdog. Ito, bago mag-hotdog. Ay, Grave. Ano siya is name sa papa niya. Si papa kasi Gravy. So, pangalan din ni BJ is Gravy, pang number 8. And then pang number 9? Hotdog. Hotdog! Oh my god, hotdog. Hotdog is a pagkain ng dog. So, ito na mga name nilagay ni BJ guys. Name of my puppy. Kung 9 daw guys kasi ang basihan ni BJ is 9 tutoy daw guys. Ilagay natin ng tutoy ni Penny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasi 9 daw ang tutoy ni Penny. That's why 9 ang puppies niya. So ganyan, comment down below guys kung tama ba yung prediction ni BJ. Yan prediction mo, Jay? Oh, ayan, 9 puppies guys. So, comment down below guys yung favorite nyo na name dito guys. Kasi naglagay na si BJ ng name para sa dogs ni Penny. So, ayan guys. Don't forget to like and subscribe. Follow for more. Jedi's TV. Bye-bye. Bye-bye. Good luck, Penny.